हेलो स्टूडेंट्स समस्त युक्त दुई द्वितीय वर्ष कला विज्ञान और वाणिज्य छात्र छात्री को आजिर एमआईएल ओडिया क्लास को स्वागत। आजिर वीडियो रे आमे तपस्विनीर पत्र कवितार सीतांक चारित्रिक महत्व एक लॉन्ग क्वेश्चन रो आलोचना करिबा। तपस्विनीर पत्र कविताटी स्वभाव कवि गंगाधर मेहरंक सर्वश्रेष्ठ साहित्य कृति तपस्विनी काव्यर एकादश सर्गर उल्लेखयोग्य अंश विशेष। एथिरे कवि तपस्विनी राम हृदय जस्ना सती सीतांकर मानसिक आलोड़न को अति सुंदर भाव में प्रकाश करिसंती। पुनश्च सीतांक चरित्र माध्यम रे नारी हृदयर मार्मिक अनुचिंता एवं पतिव्रता नारीर मोहनीयता कवि देखाई देइचंती। कवितार पृष्ठभूमि होउची कौनसी एक संध्यारे महर्षि वाल्मीकि लवकुशंक भविष्यत नहीं चिंता करिचंती। लवकुशंकर किपरि पिता रामचंद्रंक सहित मिलन हब से संबंध रे विचार करुथांती। सही समय रे जैनेक राजदूत आसी रामचंद्रंक पत्र देइची वाल्मीकि को। सही पत्र पाठ करी महर्षि जानिचंती रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ करुचंती एवं तांकु सेही शुभ कार्य रे जोग देवा पई निमंत्रण करिचंती। एही अवकाश रे महर्षि लवकुशंकु सांगरे नेई यज्ञ स्थल को जीवा पई मनस्थ करिचंती। कारण यज्ञ स्थल रे लवकुश रामायण गान करी समस्तंक मन को मोहित करिवे एवं रामचंद्र निजर पुत्रद्वयंकर परिचय पाइबार अवसर मिलिबो। वाल्मीकि सीतांक निकटरे रामचंद्रंकर अश्वमेध यज्ञ करिवार प्रसंग उल्लेख करिसंती। आसंता काली से लवकुश को नहीं यज्ञ स्थल को जीवे बोली विचार करिसंती। रामचंद्र जे यज्ञ करुचंती सेही खबर जानिबा परे सीतांक मनरे दारुण खेद सृष्टि होईची, विषाद सृष्टि होईची। से भाविचंती रामचंद्र हुए तो द्वितीय पत्नी ग्रहण करिचंती। कारण पत्नी बिना यज्ञ कार्य संभव नुहे। सेथिपाई से अति विनय भाव रे रामचंद्र निकट को पत्र लिखिचंती। द्वितीय पत्नी केउ प्रकार तपस्या करिथिबारु रामचंद्र को पति रूपे पाइचंती बोली जानिबा को चाहिचंती। वर्तमान देखिबा कवितार गोटे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न। प्रश्नटी होउची तपस्विनीर पत्र कविता अवलंबन रे सीतांक चारित्रिक महत्वर परिचय दियो। दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न 150 शब्द मध्य उत्तर लिखा हम। एथिरे 5 नंबर थिबो। एटा एक सिलेक्टिव प्रश्न। स्वभाव कवि गंगाधर मेहर तपस्विनीर पत्र कविताटी स्वभाव कवि गंगाधर मेहरंक सर्वश्रेष्ठ साहित्य कृति तपस्विनी काव्यर एकादश सर्गर एक उल्लेखयोग्य अंश। एथिरे कवि सती शिरोमणि सीतांकु एकाधार रे वाल्मीकि आश्रमर तपस्विनी और अयोध्यार राजा रामचंद्र पत्नी भाव वर्णना करछंती। गोटे पटे सती शिरोमणि सीतांकु वाल्मीकि आश्रमर तपस्विनी कहिसंती एवं अन्य पटे अयोध्यार राजा रामचंद्रंकर पत्नी भाव वर्णना करिसंती। कवि गंगाधर थिले राधानाथ जुगर समसामयिक कवि।
ରାଧାନାଥ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶୀ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆଣି ସ୍ୱଦେଶୀ ପାଣିପାଗରେ ପରିଚିତ କରାଉଥିଲେ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମହନୀୟ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ନିଜର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ। କବି ଆଲୋଚ୍ୟ ଅଂଶର ସୀତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସୀତାଙ୍କୁ ସେ ଏକ ସାଧାରଣ ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ପତ୍ନୀଟିଏ କିପରି ସ୍ୱାମୀ ନିକଟରେ ଅଭିମାନ କରେ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମା ରୂପରେ କିପରି ସ୍ନେହୀ ହୋଇଥାଏ ତାହା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଖେଦକୁ ବା ମାନସିକ ଦୁଃଖ ବା ବିଷାଦକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କବି ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟରେ ସୀତାଙ୍କର ମାନସିକ ଖେଦ ବା ମାନସିକ ଚରିତ୍ରକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ସୀତା ମୁନି ଆଶ୍ରମରେ ଥିବାବେଳେ, ତପସ୍ୱିନୀ ଭାବରେ ଥିବାବେଳେ, ଲବକୁଶକୁ ନେଇ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜା ତଥା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଜଣାଥିଲା ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ବିନା ପତ୍ନୀରେ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିହାତି ଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସେ କିପରି ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ନାରୀ କିପରି ଓ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପି ଘର ତପସ୍ୟା କରିଥିବାରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପାଇଲା, ସେହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିନୟ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେତେ କଠୋର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ସେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ସୀତାଙ୍କର ମନ ସର୍ବଦା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଯେହେତୁ ରାମଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ପୁଣି ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ନବବାମା ବା ନବ ସ୍ତ୍ରୀଟି କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପାଇଲା, ସେ ବି ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ପୁଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିକଟରେ ପାଇବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ନାରୀ ସୁଲଭ ବ୍ୟବହାର। ଜଣେ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରିୟ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ତେଣୁ କବି ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସତୀ ଶିରୋମଣି ସୀତା ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପତ୍ର ଲେଖିଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପତ୍ନୀ କେଉଁଠାରେ କି ତପସ୍ୟା କଲା ତାହା ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ତପସ୍ୱିନୀ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ତପସ୍ୱିନୀ, ତପସ୍ୱୀ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି କି ତପସ୍ୟା କଲା। ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ନାରୀ ମନର ମାନସିକତା ନେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟ ଅଭିମାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ପୁତ୍ରଠାରୁ ରାମାୟଣ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ବୈଦେହୀ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ବୈଦେହୀ ମାନେ କିଏ? ବୈଦେହୀର ରାଜକୁମାରୀ ସୀତା ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବୈଦେହୀ କୁହାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ। ତେଣୁ ବୈଦେହ ଦେଶର ସିଏ ଥିଲେ, ବୈଦେହ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାରୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବୈଦେହୀ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ବୈଦେହୀ କିଏ? ସୀତା। ସେ କହିଛନ୍ତି ପୁତ୍ରଠାରୁ ରାମାୟଣ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ବୈଦେହୀ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ସୀତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତାହେଲେ ନବପରିଣୀତା ପତ୍ନୀର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବଦନକୁ ଚାହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଭୁଲିଯିବେ। ଏଇଟା ଏକ ନାରୀଗତ ସ୍ୱଭାବ। ନାରୀ ପରି, ସାଧାରଣ ନାରୀ ପରି ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ବୈଦେହୀ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତାହେଲେ ନବପରିଣୀତା ପତ୍ନୀର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବଦନକୁ ଚାହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଭୁଲିଯିବେ। ସେ ନୂତନ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ନୂତନ ବାମା, ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ
मुह को चाहिए स्वप्न परि भूलीजे। पुणी पत्नी हेले भी से माँ भाव रामचंद्र निकट निजर अभिमान जनाई कही से जड़े माँ से जड़े पत्नी रामंकर पत्नी किंतु लवकुशंकर माँ से माँ भाव रामचंद्र निकट अर्थात पिलांक पिता जी पिलांक बापा पिलांक पिता हेले रामचंद्र निकट निजर अभिमान जनाई कही तांकर पुत्र लवकुशंकर पितृ आरोहण करिवार भाग्य नहीं। प्रत्येक पिला बापा माँ को कोड़े बसिया खुशी लगे से भाग्य नहीं। सेने बापा माँ को कोड़े बसिया कौन सौभाग्य पाऊना माँ को पाखे पाउछंती किंतु पितृ आरोहण करने बापा को कोड़े बसिया तांकर भाग्य नहीं। फलस्वरूप से माने जन्म समय पितृ अनुराग वंचित होती जन्मरू पिता स्नेह वंचित होती से पिता किए जानी पारना पिता स्नेह पाई पारना। सीता पुत्र मान रामायण रो करुण प्रसंग शुणी व्यथित होती जेतेबेले लवकुश रामायण को गान करचंती सीता ताहा शुणी व्यथित होती दुख लगी से लतकप्लुत भाव स्वामी को चिंतार विमोहित होती आखिर लुह बही जाइए एवं स्वामी को चिंतार से विमोहित होती निजक भूली जाइए। कवि लेखनी रे सीतांक चरित्र आदर्श स्थानीय और सत्यर निकटवर्ती हो पारी खूब सुंदर भाव कवि या वर्णना कर एक आदर्श स्थानीय और सत्यर निकटवर्ती हो पारी। ताले आज वीडियो को ये रखा वीडियोटी केमिति लागला कमेंट्स माध्यम जनातु जदि भल लगिला लाइक टे करंतु एवं सांगसाथी सहित शेयर करंतु आ जो मैंने नुआ करी आज प्रथम थर पर वीडियो देखुंती तांको जदि वीडियो भल लगिला से माने वीडियो को लाइक करे सहित चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं बेल आइकन क्लिक करिवे जेपरिक परवर्ती वीडियो नोटिफिकेशन तांको पाखकू सबुठ आगे पहुँची जीव। धन्यवाद। जोटी भी था भल था सुखरे था। थैंक्स फॉर वाचिंग।